अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा उर्दू का लेक्चर है क्लास 8 के मुतालिक। क्लास 8 में हम मज़मून उर्दू का आज उन्वान पढ़ेंगे, हमारे वतन का निशान। हमारे वतन का निशान प्यारे बच्चों आपको पता है जमीलुद्दीन नाली ने लिखा। इसमें हम आज जो दो बंद पढ़ने जा रहे हैं, ये आज के लेक्चर का तो बंद नंबर 1 और बंद नंबर 2 है, मगर अगर हम इस किताब को देखें हमारे वतन का निशान, तो ये जो बंद है ये इस नज़म के मुताबिक बंद नंबर 6 और बंद नंबर 7 है। पहला हमारा बंद है, उनकी हैबत से सहरा भी घबरा गया, लर्ज़े कोहो दमन दश्त थर आ गया, कांप उठी ज़मीं झुक गया आसमां। ये निशान, ये हमारे वतन का निशान। इसकी जब हम तशरीह करते हैं तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि इसका जो शायर है जमीलुद्दीन नाली, उन्होंने बेहतरीन नज़में मिली नगमे अपने वतन की मोहब्बत में लिखे हैं। उनका एक एक लफ्ज़ वतन की मोहब्बत में डूबा हुआ होता है। तो अगर हम पहले मिसरे पर गौर करें, उनकी हेबत से सहरा भी घबरा गया। वो हेबत क्या है? वतन का निशान है। वतन का निशान है हिलाल, चांद और सितारा। दो चांद और सितारा हमें किसकी याद दिलाता है? हमारे मुसलमान जंगजुओं की याद दिलाता है, इस्लाम की आशात करने वालों को, इस्लाम को फैलाने वालों की याद दिलाता है। तो कहते हैं कि जब वो इस्लाम का परचम लेकर इस दुनिया में आगे बढ़ते थे इस्लाम को फैलाने के लिए, तो उनकी जो हैबत थी, उनकी जो दहशत थी, जो उनका खौफ था कुफार के ऊपर, उससे सहरा भी घबरा गया। अब सहरा क्या होता है? यहाँ पहले हम अल्फाजमानी वाज़िया कर ले। हेबत से मुराद है दहशत, डर। सहरा रेतला इलाका, कोह पहाड़, दमन मैदान, दश्त जंगल। कहते कि इनकी हेबत से सहरा भी घबरा गया। इससे मुराद क्या है कि मुसलमान जब इस्लाम का परचम बुलंद करता है और को इस्लाम के नाम पर इस दुनिया को में इस्लाम को फैलाने की जब वो कोशिश करता है, या हम अपने आबाओ अजदाद को इस्लाम के में इस्लाम की आशात करते हुए जब हम देखते हैं, जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो उसमें ये बहुत अच्छी बात उन्होंने बयान की है। सहरा भी घबरा गया। सहरा तो खुद एक डरावना ख्वाब होता है। सहरा से मुराद है सहरा में जो रहने वाले होते हैं वो उसकी धूप और गर्मी और गर्म रेत की वजह से वहाँ इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती, वहाँ पर पानी इतना वाफर मिकदार में दस्तयाब नहीं होता। सहरा में रहने वालों के अपने मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं, और मैदानी इलाकों में रहने वाले लोग जब सहरा को पार करने की कोशिश करते हैं, सहरा में जाकर रहने की कोशिश करते हैं, तो वो घबरा जाते हैं, क्योंकि वो सहरा में रहने की आदी नहीं होते। अब जो सहूलतें उन्हें मैदानी इलाके में मिलती हैं वो उन्हें सहरा में नहीं मिलती। तो इसलिए इस मिसरे में जमीलुद्दीन नाली कह रहे हैं कि मुसलमान इस्लाम का परचम बुलंद करने वाला जो है, उसकी हेबत से, उसकी दहशत से, उसके डर खौफ से सहरा भी घबरा गया। सहरा से मुराद जो खुद बहुत ज्यादा मसाइल का सबब होता है, जिससे लोग डरते हैं। रेतली गरम रेत से लोग डरते हैं, वहाँ सहूलियत नापेद होने की वजह से लोग डरते। तो वो भी किससे घबरा गया? वो भी मुसलमानों के जज्बा ईमानी से, जोश से वो भी घबरा जाता है। लर्ज़े कोहो दमन दश्त थर आ गए। यहाँ पर उन्होंने बताया कि चाहे पहाड़ों में रहने वाले लोग थे जो इस्लाम के खिलाफ कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, चाहे दमन में रहने वाले, चाहे दश्त में रहने वाले, वो सब के सब थर्रा गए, वो सब के सब कांप उठे, वो सब के सब, थर्रा से मुराद है कांप उठना, वो सब के सब खौफजदा हो गए और इस्लाम का परचम बुलंद होकर रहा। एक वो वक्त था कि जब मक्का में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत के बाद जब पैगाम इस्लाम का पैगाम फैलाना शुरू हुए, तो मुसलमानों की राह में बहुत ज़्यादा रुकावटें डाली गई, उन्हें बहुत ज़्यादा तंग किया गया, जिसकी वजह से उन्हें हिजरत मदीना करनी पड़ी। जहाँ पर उसका एक तो फ़ायदा ये हुआ कि वहाँ पर इस्लाम बहुत तेज़ी से फैला। तो यहाँ पर हम ये बात करेंगे कि एक वो वक्त था जब मुसलमानों को इतना डराया जाता था, और एक वो वक्त आया कि जब मुसलमान इस्लाम का परचम लेकर इस दुनिया में चलते तो कोहो दमन और दश्त भी थर्रा जाते, कांप उठते। उन्हें
یہ سمجھ آ جاتی کفار کو کہ اب یہ اسلام کا پرچم اٹھائے جو مسلمان آئے ہیں، انہوں نے ہر صورت اس علاقے کو فتح کر کے ہی جائیں گے۔ کانپ اٹھی زمین، جھک گیا آسمان، یہ نشان یہ ہمارے وطن کا نشان۔ اب ہم اپنے وطن کی اگر مثال لیتے ہیں تو کانگریس برصغیر میں کانگریس 1885 میں قائم ہوئی اور مسلم لیگ 1906 میں مسلم لیگ کی بنیاد رکھی گئی۔ یہ اور جب ہم دونوں ممالک انڈیا اور پاکستان کی آزادی کی ڈیٹ دیکھتے ہیں تو پاکستان کی 14 اگست 1947 اور انڈیا کی 15 اگست 1947۔ اس سے مراد کیا ہے کہ مسلمانوں کی تحریک مسلمانوں نے بہت زیادہ ایفرٹ کے ساتھ تیز کر دی تھی کہ ہم نے ہر صورت نہ صرف انگریزوں سے بلکہ ہندوؤں سے بھی چھٹکارا حاصل کرنا ہے۔ اس بات کو یہ تیسرا مصرع آپ پڑھیں، پاکستان کی جب تحریک پاکستان کے تناظر میں ہم دیکھیں تو کانپ اٹھی زمین، جھک گیا آسمان، کہ وہ زمین جہاں پر مسلمانوں پر اتنے زیادہ ظلم اور تشدد کیا جاتا تھا کہ ہمارے طلباء جب جاتے تھے مدرسے میں پڑھنے کے لیے جاتے تھے تو پہلے گاندھی کی تصویر کو وہاں پر جھک کر پرنام کرنا پڑتا تھا۔ جس گڑھے میں سے پانی پیتے تھے، سارے بچے پیتے تھے، مسلمان بچوں کو وہاں پر اقلیت ہونے کی وجہ سے وہاں پر اجازت نہیں تھی کہ وہ پانی پی سکے، اور انہوں نے اس قدر بہترین تحریک پاکستان چلائی کہ ساری کی ساری زمین کانپ اٹھی۔ یعنی جب ایک انسان اسلام کا پرچم بلند کر کے اپنے ایک خاص عزم کے ساتھ مسلمانوں کو بچانے کی خاطر پاکستان کو آزاد کرنے کے لیے نکلتا ہے تو پھر زمین کیا آسمان کیا تمام کائنات اس کی رہنمائی میں لگ جاتی ہے۔ تو یہاں پر تیسرے مصرعے کی یہ ہماری تشریح ہوگی کہ کانپ اٹھی زمین، جھک گیا آسمان، کہ مسلمان جس طرف تحریک پاکستان کو لے کے چلے ان کے ساتھ قافلہ ان کا بڑھتا ہی گیا اور انہیں فتح نصیب ہوتی رہی۔ یہ نشان یہ ہمارے وطن کا نشان اور پاکستان کا جو پرچم ہے نشان کی بار بار بات جمیل الدین علی یہ کر رہے کہ ہمارے وطن کا جو نشان وہ ایک عام نشان نہیں، وہ ہلال اور ستارہ جو ہے اس سے مراد یہ ہے کہ ہم صرف زمین پہ رہنے والے نہیں، آسمان سے ہمارا بھرپور تعلق ہے۔ اس سے مراد کیا ہے کہ ہم اس مذہب کو لے کے چلے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر بھیج کے اس مذہب کو مکمل کیا، اس تعلیم کو مکمل کیا، اس کو ہم لے کے چل رہے ہیں، تو کیسے ہمیں فتح حاصل نہیں ہوگی؟ اس کی بیٹا آپ تشریح کریں گے۔ اس سے متعلقہ میں نے شعر لکھا ہے کہ جو مسلمان اسلام کا پرچم بلند کر کے مسلمانوں کو بچانے کے لیے، مسلمانوں کا یہ گہوارہ بسانے کے لیے چلتے ہیں تو ان کی خوبیاں کیا ہونی چاہیے؟ اقبال نے ان کی خوبیاں لکھی ہیں: نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، یہی ہے رختے سفر میرے کارواں کے لیے۔ بہترین شعر اقبال نے لکھا ہے کہ جو اسلام کا پرچم بلند کر کے چلتے ہیں اس سے مراد یہ نہیں کہ وہ اپنی مرضی کی زندگی گزارے، وہ ان کی نگاہ بھی بلند ہو، سخن دل نواز ہو، وہ جو بات کہیں وہ اسلام کے مطابق ہو، جاں پرسوز ہو اور وہ اپنی اس زندگی کو اسلام پر قربان کر دیں، نثار کر دیں، جو اسلام کے مطابق عمل کرنے کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسوہ حسنہ میں بتایا ہے، ہمیں جو مثالیں دی ہیں اس کے مطابق چلے، اور یہی خوبیاں ہونی چاہیے کس میں؟ میرے کارواں میں۔ میرے کارواں یعنی کارواں کو لے کے چلنے والا، اسلام کا یہ پاکستان کا پرچم بلند کرنے والے میں یہ خوبیاں ہونی چاہیے۔ یہ تشریح ہوگی ہماری 1 نمبر 6 کہ آگے ہم پڑھیں گے: یہ ہمیشہ یوں ہی لہلہاتا رہے، جگمگاتا رہے، زو دکھاتا رہے، یہ ابد تک رہے گا یوں ہی زو فشاں، یہ نشان یہ ہمارے وطن کا نشان۔ نظم لکھنے کے بعد جو آخری بند ہے اسے ہم آخری بند اس لیے کہیں گے کہ نظم جب مکمل ہوتی ہے تو اگر وہاں پر شاعر کا تخلص بیان ہوتا ہے تو وہ اس نظم کا آخری شعر ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں مقطع۔ چونکہ یہاں پر شاعر کا اپنا تخلص بیان نہیں ہوا اس لیے یہ جتنے بند یہاں دیے گئے ہیں یہ ان کا آخری شعر ہے۔ ہمارے وطن کا نشان جو اصل نظم ہے یہ اس کا مقطع نہیں ہے، اس کا آخری شعر نہیں ہے۔ اگر یہ مقطع ہوتا تو یہاں پر جمیل الدین علی کا تخلص بیان ہوتا۔ یہ اس نظم جو 7 بند آپ کی کتاب 8ویں کلاس کی کتاب میں دیے گئے ہیں یہ اس کا آخری شعر ہے۔ یہ ہمیشہ یوں ہی لہلہاتا رہے، لہلہاتا کون رہے؟ ہمارے وطن کا پرچم لہلہاتا رہے۔
चमकता धमकता रहे, लहलहाता रहे, यानी ये सरनिगू ना हो। सरनिगू से मुराद है कि ये ढले ना इस वतन पर, पाकिस्तान पर, मुसलमानों का परचम हिलाल और सितारे का परचम लहलहाता रहे। ये ग्रीन और सब्ज परचम, जो सफेद और सब्ज परचम है, यही लहलहाता रहे, जगमगाता रहे, जो दिखाता है। जो का प्यारे बच्चों, जो का मतलब है रोशनी, जो फिशान का मतलब है चमकता हुआ, कि हमारा ये जो परचम है जगमगाता रहे, अपनी रोशनी दिखाता रहे, हमारे मुल्क की जो अवाम है वो उसको देखकर उसके हौसले बुलंद हो और वो रोजमर्रा जिंदगी में अपनी जिम्मेदारियां निभाए। उनको ये फिक्र ना हो कि हमारी जो आला क़यादत है उसमें किसी किस्म की खामी है और हमें बैरूनी दुश्मनों का हमें सामना है। ये सारी बातें एक आम इंसान के जहन में ना आए, वो अपने परचम को देख के उनके हौसले बुलंद रहे। ये अब तक रहेगा यूं ही ज़ूफ़िशां। अब अबद से मुराद है वो वक्त जब क़यामत का वक्त, जब ये दुनिया खत्म होगी। तो वो दुआ कर रहे हैं जमीलुद्दीन आली कि हमारा वतन जो 1947 में आज़ाद हुआ, हमारी ये दुआ है कि ये ता अबद यानी क़यामत तक यही इसका परचम लहलहाता रहे, यह मुसलमानों की हुक्मरानी रहे, इस्लाम के मुताबिक यहाँ पर जिंदगी गुजारी जाए, लोगों को फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए। ये अब तक रहेगा यूं ही ज़ूफ़िशां। इसकी जो चमक दमक है, ये चमकता हुआ जो सितारा और हिलाल है हमारे परचम पर, ये इसी तरह ता अब चमकता रहे। ये निशान, ये हमारे वतन का निशान, और ये कोई आम निशान नहीं है, ये हमारे वतन को रिप्रेजेंट करने वाला, हमारे वतन को बाकी ममालिक के सामने पेश करने वाला ये निशान है। और हमारी दुआ है कि ये ता अबद यानी क़यामत तक लहलहाता रहे। इससे मुतल्लिका शेर में यहाँ पर लिखेंगे, खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल ना हो। जब भी आप तशरीह करें, चाहे एक शेर की तशरीह करें या एक बंद की तशरीह करें, तो लाजमी 1 से 2 अशार आपने लिखने हैं। अब ये शेर यहाँ पर लिखने का मकसद ये है कि जैसे जमीलुद्दीन आली ने इस आखिरी बंद में हमारे परचम को, पाकिस्तान के वतन पाकिस्तान को एक दुआ दी है कि ये इसी तरह जगमगाता रहे, चमकता रहे, उसी तरह ये नीचे हम जो मुतल्लिका शेर होगा वो भी उससे मुतल्लिक होगा। ये नहीं कि आपको कोई भी शेर याद आया है तो वो आप लिख लेंगे, उससे मुतल्लिका ही कि खुदा करे मेरी अर्ज़ वतन पर उतरे। इससे मुराद है कि मेरी ये जो अर्ज़ वतन है, मेरा ये जो वतन है, इस पर हमेशा फसले गुल रहे, फूल खिलखिलाते रहे, इस पर अंदेशा ज़वाल यानी इसको डूबने का जो खतरा है वो कभी भी मंडलाए नहीं, और हमारे ये जो नौजवान कौम है वो सारी की सारी इसकी हिफाजत में लगी रहे और आम आवाम जो है वो अपनी जिम्मेदारियां निभाते रहे। इस तरह बेटा आपने दोनों अशार बंद की तशरीह करें, उनको रजिस्टर पे नोट करें, फिर कोई प्रॉब्लम हो, आपको किसी बात की समझ नहीं आए तो वो लाजमी पूछें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।